بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أيها الإخوة والأخوات، إن شاء الله تعالى يا الإمام العلامة ابن رجب الحنبلي رحمه الله رسالة ذم قسوة القلب تمرتاتنا إن شاء الله تعالى من قتل إمام رحمه الله بصلفنا تشو تمرتوج መጀመሪያ ክፍል ላይ የልብ ድርቀት አደገኛነቱን ምን ያህል በሸሪዓችን እንደተኮነነ ማብራሪያም ላይ ከትልልቅ ወንጀሎች እንደሚቆጠር አሳልፈን ነበር። ሁለተኛ ክፍል ላይ ኢማሙ ረሂመሁላህ የልብ ድርቀት መንስኤዎች ምንድናቸው የሚለውን ጥያቄ ምላሹን አስቀምጠውልን ነበር። ለናሙና ያክል እንደ ምሳሌ ተወሰኑትን ዘርዝረውልን ሌላው ደግሞ እንደማቶች ለኛ የቤት ስራ ይሆናል ማለት ነው። ዑለማዎችን መጠየቅ መጽሐፍቶችን ማገላበጥ በእኛ ላይ ላላፍተን ይሆናል። ዛሬ ኢንሻአላህ ተዓላ ወደ ሶስተኛውና ወሳኝ አንገብጋቢ ወደ ሆነው ክፍል እንሸጋገር ይሆናል። طيب የልብ ድርቅና አስከፊነቱን አውቄያለሁኝ። መንስኤዎቹን በተወሰነ መልኩ ሼኹ ነግረውኛል። ነገር ግን ይህ በሽታ መድኃኒት አለው ወይ? መድኃኒት ካለውስ ምንድነው የሚል ጥያቄ ይነሳል። ዛሬ ኢንሻአላህ ተዓላ የዚህን ጥያቄ ምላሽ አንድ ላይ የምንመለከት ይሆናል። እንደተለመደው መጀመሪያ ላይ ቃል በቃል ትርጉሙን እንመለከትና ከዛ በኋላ ኢንሻአላህ ወደ ማብራሪያ እንመለሳለን። قال الإمام رحمه الله وأما لا إله شيخ حسين الصوت في ديك الملاك الله المستعان. طيب وأما مزيلات القسوة وأما مزيلات يمياس وقدو عندهن ما من القسوة يلب درقنا يمياس وقدو عندهن ما فمتعددة عند بلايناتشو أيضا كان دقنا بمعنى لك أسبابه بزون دهونو تلو لب درقنا يمياس وقدو بزوناتشو فمنها የልብ ድርቅና ከሚያስወግዱ ነገራቶች መካከል ከثرቱ ማብዛት ذكر الله አላህን ማውሳት ማብዛት الذي ያ ذكر ማለት ነው የተዋጣኡ የሚስማማ የሆነ የሚገጥም የሆነ ማለት عليه በሱ ላይ በذكሩ ላይ القلب ልብና واللسان ምላስ አንደበት قال المعلى ابن زياد የሚባሉ إمام منالو إن رجلا عند قلسب عند وند قال ألا للحسن حسن لم يبالو حسن البصري رحمه الله بكنياتون دي بمالت الرجل يا أبا سعيد أنت سعيد أبات هوي أشكو سموتها قربان لهم إليك ولا أنت سموتها قربان لهم ينقرها لهم قسوة دركنا قلبي سلا لبي دركنا لبي دركنا اسم الكتو ولا أنت سموتها قربان لهم قال الساتشوم هنيا مفتيشي نقروت انديالوت أدنيه أقرب منه اللبهن من الذكر الله ندموسات اللبهن أقرب والوت وقال الوهب بن الورد يتبالو نظرنا تملكة في هذا الحديث بزيه وري وسط نققر وسط تملكة كذا سوتيته من هنا فلم نجد على جنينم شيئا عنداتشم نقر على جنينم أرق يبلت يميالسلس هنا هذه القلوب نزه اللبوت يبلت يميالسلس هنا على جنينم ولا أشد أي فلم نجد شيئا أشد عندما لسنا عندنا نجر على جنينم أشد يبلت يبرت هنا استجلابا كما سب كل الحق أونة كما سب كل ولا لب مالتنا على جنينم من قراءة كمان ببلته القرآن قرآن لمن باب كمان باب يبلته لمن
ለአካል ተደበረሁ ቁርአንን ላስተነተነ ነው ለሆነ አካል وقال له يحيى بن معاذ يتبالو عند وإبراهيم الخواص لت إماموች ምን አሉ ስለ ልብ መድኃኒት ሲናገሩ دواء القلب دواء مدهانيت القلب يلب مدهانيت 5 أشياء 5 ነገራቶች ናቸው አንደኛው قراءة منبب القرآن قرآن منبب بالتفكر بماستنتن وخلاء بادو مهونو البطني هود بادو مهونو على ما تقبل ما تفلقون إن شاء الله نبرره هلا سوستنيا وقيام مقوم الليل ليل مقوم ليلة ليل مقوم بمعنى مسجر لمالت والتضرع مترانس رأس زك مادرق عند السحر بلليتي مجرشا كفل ومجالسة مكمامت الصالحين دقاق سوتشن مكمامت والأصل مسرجة أصل عندي جواب ترجم الله إياه إذا وطالي مسرته بمعنى مسرجة في إزالة ما سوجر الناس ملكته قسوة القلوب يلب درك الناوتشن بمن بالذكر اللهم بموصات ما كان ينت يلب درك الناوتشن ما سوجر أسملكته مسرجة قوله نجرنا تعالى كف يا الله الذين النزيانات جوالا الذين النزيانات جو خلفوا قاعد يتساسرنا خلفوا أي حاجة مالت آمنوا يأمنوا وتطمئن يمرقاق بيهونوا قلوبهم لبوتشاتشو يمرقاق بيهونوا بذكر الله اللهم بموسات ألا واجسموا بذكر الله اللهم بموسات تطمئن القلوب لبوتش يرقاق قالوا ألا بذكر الله تطمئن القلوب هنا آية جمرا إن شاء الله لما أبرارهم قبل وين قطعون حديث جمرا كزوان موررون قبل وقوله تعالى أي والأصل في إزالة قسوة القلوب بالذكر قوله تعالى إنما هنا مصر جاء ولا تنيا مصر جاء جمروا لنا يلاقوا الله نقرنا الله نزل أورد أحسن الحديث كوري وكله يبلت ملكامي هنا وري أورد كتابا مصحفا أورد الله متشابها تمساسي هنا ملكام بمهونو مالت يا مار بمهونو تمساسي هنا بعلم الله ترسبرس مجاجات بعلم نور تمساسي هنا مثانية ሁለት ሆነ ወይም ደግሞ እንተላለችው مثانية የሚደጋገም ይሆነ تقشعر የሚቆማተር ይሆነ منه ከሱ أي من سماع وعيده ዛቻውን በመስማት የሚቆማተር ይሆነ جلود ቁርበቶች ወይም ቆዳዎች الذين ينزያ يخشون የሚፈሩ ربهم ጌታቸውን ثم ከዛም በኋላ ተሊኑ يعني የምትለዝብበት ይሆነ ማለት ነው جلودهم ቆዳዎቻቸው وقلوبهم ልቦቻቸው الى ذكر الله ወደ አላህ ተስፋ ማስታወስ وعدን ማለት ነው وقال تعالى لك والله من ديها ألم يأني القرب من يقرب للذين آمنوا النزي الأمنوت أن تخشع قلوبهم لبوتشاتشو حياء ليادرقوا لبوتشاتشو لفروا لذكر الله لسماع ذكر الله يا الله سبحانه وتعالى تكساس بمسمات وما أي والذي نزل يورد هنا من الحق كونت لبوتشاتشو لفروا التقربوا منه يقاربوا وفي حديث عبد العزيز بن جمر قطع شوف وفي حديث عبد العزيز بن أبي رواد التبالو وفي حديث أي ثبت في حديث إذا مو ثبت كمن له حديث يعني جنرالي تجينتوال عبد العزيز بن أبي رواد المرسلا تابعي ود نبي يستقاو سيهون عن النبي صلى الله عليه وسلم كنبي عليه الصلاة والسلام تيزو إن هذه القلوب النزه لبوت لا تصدأ يزقالو كما لك يصدأ عندما يزقو الحديد برد قيل تباله فما جلاؤها مول ويا من دنه ما فوزي لا تياقينها استفهامية فما جلاؤها يلب زقت مول ويا من دنه يا رسول الله أنت يا الله ملكتنيا قال الساتو من دهالو تلاوة كتاب الله تلاوة منبب كتاب الله يا الله سبحانه وتعالى قرآن منبب وكثرة مابزات ذكره الله موسات مابزات مالت طيب قالوا لي مثلا بدن بيزاچوال بي تسوارا قالوا دغاغمت ان شاء الله አሁን ወደ ማብራሪያችን እንገባለን الامام ابن رجب رحمه الله تعالى እዚህ ላይ የሚነግሩን ከዚህ በፊት እንግዲህ ምክንያቶቹን ነግረውናል መንስኤዎቹን ነግረውናል ያን ከባድ በሽታ ከባድ ቅጣት ከባድ ሙሲባ
የሚያመጣውን يعني سبب ወይም اسباب ነገሩና رحمه መድኃኒቱ ምንድነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኮ مختصر الدواء والدواء ላይ ተምራቸው መጀመሪያ አካባቢ ለያንዳንዱ በሽታ ለረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም ان لكل داء دواء ለያንዳንዱ በሽታ መድኃኒት አለው አሉ ዲናችን በሽታውን ይነገረናል ከዛ በኋላ መድኃኒቱም ይነገረናል ማለት ነው ከኛ ምንድነው የሚጠበቀው ሰዎች ወደ ሆስፒታል ከሄዱ በኋላ ዶክተር መድኃኒት ሲጽፍላቸው ምን ያደርጋሉ መድኃኒቱን ይወጣሉ መድኃኒቱ ቢመራቸው በል አላህ ይጠብቀንና አንዳንድ ጊዜ ጸጉራችንን የሚያራግፍ በጣም ከባድ ስሜት ያለው ኬሞቴራፒም ሊሆን ይችላል በቃ ዶክተሩ ከጻፈላቸው ሰዎች በትግስት ይወስዳሉ طيب እነዚህ ዑለማዎች ምንድናቸው አጥባኡ القلوب የልብ ሐኪሞች ናቸው እነዚህ ዑለማዎች ቁርአናዊ ማስረጃዎችን ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተገኙ አሐዲሶችን የሰለፎቻችንን ከነሱ የተገኙ ተውፊቶችን ይዘረዝሩናል ከኛ ምን ይጠበቃል ለዶክተሮች ከምንሰጠው ጆሮ በላይ ለነዚህ ዑለማዎች መስጠት ይኖርብናል ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች ዑለማው الآخرة የአኺራ ዑለማዎች ናቸው ዶክተሮችና ተስሙ ይልኩ አይደለም ይበልጥ ልናዳምጣቸው ይገባል መድኃኒቱንም ስንተገበረው ትግስት ያስፈልገናል አንድ ሁለተኛ የቂን ያስፈልገናል አንዳንድ ሰው يعني ዶክተሮች የሚሰጡት መድኃኒት አስመልክቶ ይታገሳል በህይወትም ሁሉ ይሰጣል ይባል ይታገሳል لكن علماء الشريعه علماء القلوب اطباء القلوب الناس هنا አድርግ ሲሉት خلاص የልብ ድርቅና ይዞኛል ኡስታዝ ምን ላድርግ ይላል ይሄን አድርግ ሲባል አንድ ቀን ይሞክራል ወይም ለሰዓታቶች ይሞክራል ወይም ሳምንት ይሞክራል ከዛ በኋላ خلاص ምንም እኮ ለውጥ ያመጣሁኝ አይደለም لا اصبر الصبر مفتاح الفرج ለመገላገል ቁልፉ ምንድነው صبر ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ان النصر مع الصبر ان النصر ትግስት ድል ከምን ጋር ነው مع الصبر ከትግስት ጋር ነው ብሏል በተለይ ደግሞ ኢኽዋኒ ወደ ሼኹ ንግግር ከመመለሳችን በፊት አሁን እነዚህ መድኃኒቶች ናቸው لكن ለምሳሌ ሆስፒታል አንዳንድ መድኃኒቶች ይጻፉልንና ምን እንባላለን ይሄ መድኃኒት ስትወስድ እነዚህ ነገራቶች ተጠንቀቅ ወተት እንዳትጠጣ ወይ ደግሞ ቅባት ያላቸው ምግቦች ወይ ኢላ አኺሪ ዶክተሩ ተጠንቀቁ የሚለን ነገር ይኖራል ምክንያቱም መድኃኒቱን ተጽዕኖን እንዳይቀንሰው ማለት ቁርአን ትልቅ መድኃኒት ነው እዚህ ላይ የሚጠቅሱልን አስባቦች ትልቅ መድኃኒቶች ናቸው لكن አስባቦቹን ከዚህ በፊት ሼኹ ይጠቀሱልን ምን ማድረግ ይኖርብናል መራቅ ይኖርብናል ሼኹ ምን አሉ ረሂመሁላህ وجزاه الله عنا خير الجزاء قال واما مزيلات القسوه የልብን ድርቅና የሚያስወግዱ እንደሆኑማ ያ طالب العلم يا مسلم فمتعدده ማለት ከአንድ በላይ ናቸው የተለያዩ ናቸው ايضا ከእንደገና ለክ አስባቦች የተለያዩ እንደሆኑት ሁሉ ከእንደገና ልብን የሚያስወግዱ ነገራቶች የተለያዩ ናቸው ይሄ ንግግር ሚስጥሩ ምንድነው እኔ መጠቅስልህ የተወሰኑትን ነው አንተ ደግሞ መጽሐፎችን በመቃኘት ዑለማዎችን በመጠየቅ ሌሎቹን ማወቅ ይኖርብሃል ጉዳዩ ከልብህ ጋር ነው የሚተሳሰረው ጉዳዩ ከአኺራ ጋር ነው የሚተሳሰረው ይያሉ ነው በሊሳን الحال فمنها የልብን ድርቅና ከሚያስወግዱ ነገራቶች መካከል መጀመሪያ ለሼኹ የተጠቀሱት قال كثرة ذكر الله كثرة ማብዛት ذكر الله አላህን ማውሳት ማብዛት አሉ ሼኹ الذي يتواطأ عليه القلب واللسان ንግግርን ያለ ذكر ማብዛት የሚያደርግ ከሆነ አንደበታችን ላይ ذكርን ማብዛታችን نعم ይህ ደግሞ ልባችንን ያረጥባል ድርቅናውን ያስወግዳል ማለት ነው አንድ ኢማም ረሂመሁላህ ከዚህ በፊትም ንግግራቸውን ጠቅሼላችኋለሁ ካስታወሳችሁ እሳቸው ምን አሉ قال ذكر الله دواء ذكر الله دواء وذكر الناس داء الله أكبر ذكر الله اللهن موسات دواء مدهانيت ነው وذكر الناس ሰዎችን ማውሳትስ داء በሽታ ነው ብለው እሳቸው ይናገራሉ ማለት ነው አንድም ግለሰብ ወደ ረሱሉን الكريم عليه الصلاه والسلام ወደ እሳቸው መጣና ያ ረሱላህ እንደው እስልምና ውስጥ ያሉ ህግጋቶች በስተዋል የሆነ ነገር ጠቁሙኝ ያላቸው ነው እሳቸውን ማለት ነው እሳቸው ምን አሉት عليه الصلاه والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل ملاسه اللهم በማውሳት ከመርጠብ አይወገድ ብለው ረሱል عليه الصلاه والسلام ያማረ የሆነ ወርቃማ የሆነ መርህ አስቀምጡለት በሌላም ሐዲስ ረሱል عليه الصلاه والسلام ከሰራዎቻችሁ ይበልጥ መልካም የሆነውን ጌታችሁ ዘንድ ይበልጥ የፋፋ የሆነ وارفعها في درجاتكم ለናንተ ከወርቅ
ብር ከመስጠት በላይ ውድ የሆነ ነገር አልነግራችሁ ምን እንደዚሁም ጠላት ጋር ተገናኝታችሁ አንገታችሁ መቀላቱ نعم او معنى الحديث رسول عليه الصلاه والسلام እንደዛ ብሎ ጠየቋቸው ሰሃቦች ጓግተዋል خير ነገር ያሳስባቸዋል قالوا بلى او يا رسول الله ንገሩን قال ذكر الله تعالى የላቀውን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መውሳት ምክንያቱም اخواني في الله አላህን የሚያወሳሰውና የሚያወሳሰው ምሳሌያቸው ምንድነው በህይወት እንዳለና እንደሞተ ሰው በህይወት ያለ አሁን ሰላም يعني በህይወት ያለ ሰውና የሞተ ሰው እኩል ናቸው ሰላቸው የሞተ ሰው አይንቀሳቀስም ምንም አይልም صح አላህን የሚያወሳሰውና አላህን የሚያወሳሰው ምሳሌያቸው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዳሉት مثل الذي يذكر ربه ጌታውን የሚያወሳሰው ምሳሌ والذي لا يذكر ربه ጌታውን የማያወሳ የሆነ ሰው ምሳሌው قال مثل الحي والميت በህይወት ያለና የሞተ ነው ሻዕሩ ምን ይላል رحمه الله قال فنسيان ذكر الله موت قلوبهم አላህን ማውሳት መተዋቸው نعم መርሳታቸው የልባቸው ሞት ነው አለ ከዛ ምን አለ واجسامهم قبل القبور قبور ተክለ ሰውነታቸው ሞታው መቃብር ቦታ ከመግባታቸው በፊት ምን ሆኗል መቃብር ሆኗል وارواحهم في وحشة من جسومهم وليس لهم حتى النشور نشور طيب ذكر من مالتنا ذكر سيبال من مالتنا الشيخ صالح العصيمي رحمه الله وحفظه من إلى لساته قال ذكر الله شرعا إعظام الله الله سبحانه وتعالى مالك لباتش اللي يسول موسات متعدنوا لساته بمناتن بالقلب واللسان بلباتشننا باندبتاتشن أو ويم دقمو أحدهما كولتان ناتشو كذي definition من الردالن ذكر بهولت አይነት መንገድ እንደሚሆን አንደኛው አንፈዑ ذكر ነው ከذكر ሁሉ ይበልጥ ጠቃሚ ነው ረጃው ረሂመሁላህ في رسالته ተቆመውና ሁለት ነገራቶች የተቆራኙበት አንድ ልብ ሁለተኛ ምላስ እነዚህ ሁለቱ ከተደመሩ ከተቆራኙ ከተሳሰሩ ከذكر ሁሉ በላጭ ሆኖ ذكر ነው ልባችሁ ላይ ያለውን ሐሳብ ጭንቀት የሚያስወግድ ልባችሁን የሚያረጋጋ ነው هذا بذكر الله تطمئن القلوب طيب ሁለተኛው ዚክርስ በአንደበታችን ማውሳት حتى አንዳንድ ጊዜ ስራ ቦታ ሆናችሁ ሊሆን ይችላል ክላስ ተቀምጣችሁ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ታክሲ ውስጥ ሆናችሁ አንዳንድ ሐሳባችሁ ሊበተን ይችላል مع ذلك ምላሳችሁ ሱብሃንአላህ ወልሐምዱሊላህ ወላ ኢላሃ ኢላላህ ፈርስትሉ ልባችሁ ባይጣር ምን ታገኛላችሁ አጅር ታገኛላችሁ لكن انفع الذكر ከذكሩ ሁሉ በላጭ ሆኖ ذكر የትኛው ነው እንዳልኳችሁ يعني ሁለታቸው የተጣመሩበት الامام ابن سعيد رحمه الله እሳቸው ደጋግ የሆኑ ሰዎች ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚጓዙ ሰዎች ስለሚያስፈልጋቸው ስንቅ ሲናገሩ ምን አሉ ስኬታማ ስለሆኑ ሰዎች وهم الذين قد اكثروا من ذكره في السر والاعلان والاحيان وهم الناس ደስተኛ ስኬታማ የሚባሉ ሰዎች الذين እነዚያ ናቸው قد برغتن اكثروا يابز من ذكره አላህን ማውሳት አላህ ምንድነው والذاكرين الله كثيرا والذاكرات አላህን አብዝተው የሚያወሱ ወንድና ሴቶች አعد الله لهم مغفرة الله ለነሱ ምህረትን አዘጋጅቷል واجرا عظيما ታላቅ የሆነ ምንዳ ያዘጋጅቶላቸዋል ይላል ربنا عز وجل ተግባባን طيب شيخ من قالوا تاري رحمه الله قال كثرة ذكر الله اللهን አብዝተው ማውሳት طيب يا امام يتشالوا ذكر የትኛው ነው شيخ الذي يتواطؤ የሚስማማ ይሆን عليه በሱ ላይ በذكሩ ላይ ማንና ማን ሁለት የሰውነት አካላቶች ስለ ሁለቱ ባለፈው ብያቸዋለሁ ሰው ልጅ ከግምት የሚገባው በሁለቱ ነው وانما المرء باصغريه ليس برجليه ولا يديه ብለናል ነበር القلب ልብና واللسان ምላስ ማለት ነው نعم ابن القيم رحمه الله من يقول انه يورث حياه القلب ذكر ማብዛት የልብን ህይወት ያወርሳል እንደውም ሼኹ الاسلام ابن تيميه رحمه الله من ይላሉ እሳቸው قال رحمه الله الذكر للقلب ذكر كلب አንፃር ያለውን ስንመለከት ምሳሌ ካየን እሳቸው ምን አሉ قال مثل الماء للسمك لك አሳና ውሃ ያላችሁ ቁርኝት እንዴት ነው አሳን ከውሃ ካወጣን ይሞታል እኛም ልባችን አንደበታችን ከذكر خلا من الذكر ذكر ما እናደርግ ከሆነ ምን እንደሚፈጠር እናውቃለን ምን አሉ فكيف يكون حال السمك اذا فارق الماء ያ አሳ ሁኔታ እንዴት ይሆናል ከውሃ ከተለየ ያሉ ነሳቸው አንደበታችንም ከذكر ከተለየ ምን ይፈጠራል ይዝጋል ማለት ነው ቀጣይም ሼኹ ሐዲስ ተፍሶልናል ኢብኑ القيم ንግግር ረሂመሁላህ ዛላይ አከለላቸዋል እንቀጥል قال المعلم بن زياد ان رجلا عند ግለሰብ قال على للحسن لحسن البصري قال يا ابا سعيد انت يا سعيد ابات ሆይ
ኩንያቱን ሐሰን አልበስሪ ታዋቂው ታቢዒ ናቸው ረሂመሁላህ قال اشكو اليك ወዳንተ ስሞታ አቀርባለሁ ተመልከቱ ሰለፎች በወንሳተኛ ስሞታችን ኑሮ ተወደደ ነዳጅ ታጣ ዶላር ጨመረ ነው አይደል አብዛኞቻችን ኢላማ ረሂመ ረቢ ሰለፎቻችን እሱ ጉዳይ ያሳስባቸው ማለት አይደለም ለኪን ይበልጥ የሚያሳስባቸው የቀልባቸው ጉዳይ ነው قال اشكو اليك قسوة قلبي ልብ ይድርቅና አስመልክቶ ያ ኢማም ወደርሶ ስሞታ አቀርባለሁ እንደው መፍትሄ ነገሩኝ ነው እሳቸው ምን ነገሩት نصيحة جامعة مانعة ሰብሳቢ የሆነ ምክር ነገር ነው قال ادنيه اقربው ወደ ምን أذنه إلى الأغاني والموسيقى لا وده موسيقى أقربونه لكن الناس يتكازي ليس هونه حزن ليس هونه وده موسيقى وده منهم يعني إلى آخره من المنكرات ساتمنا قال أدنه أقربه من الذكر الله سبحانه وتعالى وده موصات اللي بتاعنا أقربه على تساتم أون شيخ قتلوا قال وهب بن الورد يبانهم عالم مناله نظرنا تملكة في هذا الحديث بزيه وري حديث تملكتنا له ساتم نعم ولعله والله اعلم نظر زيبوت علي مايت بعين مايت አይደለም نظر በተለያዩ ትርጉሞች ይመጣል في اللغه العربيه እንዳገባቡ بمعنى አስተነተልን አሰብን አሰላሰልን ማለት ነው ከዛ በኋላ ነቲጃው ኮንክሉዥኑ ምን ሆነ قال فلم نجد አላገኘንም شيئا አንዳች ነገር አላገኘንም بمعنى في هذه الدنيا በዚህ ዱንያ ላይ ብናስብ ብናሰላስል አላገኘን አራቃ ይበልጥም ያለሰለስ ይሆን لهذه القلوب እነዚህ ልቦች ولا أشد استجلابا جلب ما امتعتنا استجلاب بمعنى أشد استجلابا للحق حقا يبلت يمي سبي هنا يمي عمتا هنا لب لاي مالت من قراءة القرآن قرآن كما ما بيبلت قنصاتي وساني هنا نقر نكر قال لمن تدبره قرآن لا استنتنا هناك لا استنتنا لهناك قرآن قرآن جورد لنا استنتنا ليدبروا آياته أنا قصوتشو اللي أستنتن طيب قرآن ما انديت ما استنتن ይችላል قرآن ما استنتن እንችለው በዋነኛነት አንድ ማዕናውን ስናውቅ ነው ትርጉሙን ስንማር ነው ለዛ ምን ያስፈልጋል እንደ طلبة العلم እዚሁ ተቆም ማረጋችሁ ተፍሲር ስንማር በጥልቀት ለመማር ከሆነ بلا شك علوم الخادمة والمخدومة ዋና የሚባሉ ዕቀት መስኮች አሉ እነሱን አሉ ከዛ በኋላ ደግሞ علوم الآلة የሚሏቸው نحو صرف بلاغة እነዚህን ተምራችሁ لكن በጥቅሉ የቁርአን መልእክት ለመገንዘብ ቃል በቃል ትርጉሙን ዋና መልእክቱን ለቃል ተፍሲር المختصر في التفسير الميسر ምናምን ያሉትን እነሱ ምን ማድረግ ማንበብ ወይም አንድ ሼክ ላይ ቃል በቃል ትርጉሙን መማር አቱ ማዕናውን ስናቅ እናስተነተናለን ማለት ነው واضح ሌላ ቁርአንን ለማስተንተን የሚረዳ ምንድነው መደጋገም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንዲት አያ ይመስለኛል እየደጋገሙ ለሊቱን ያሳልፉ تعذبهم فإنهم عبادك وإن تعذبهم فإنهم عبادك ይመስለኛል አልተሳሳትኩም ኢንሻአላህ ታረሙኛላችሁ ሼክ ሁሴን አንዳንድ ቀደምቶቻችን ረህመቱላሂ ዐለይሂም አንድ አያ እየደጋገሙ ለሊቱን ያሳልፋሉ ተደብር ማስተንተን ማለት ነው نعم لذلك أحد السلف من قال ونعم ما قال إنما الآية مثل التمر آية مالت لك عند تمر مخلوق ولا مالت አይደለም ፍጡር ነው ለማለት አይደለም لكن አንዞ ተምር ባላመጠው ቁጥር ባኘከው ቁጥር ጥፍጥናው ያገኛል صح كذلك آيውንም ማስተንተን በደንብ አድርገን ማስተንተን መደጋገም ቆም ብለን ለምሳሌ ስለ ጀነት የሚያወራ አያ ሲኖር ለምሳሌ እዛ አያ ላይ ቆም ብለን ማስተንተን ስለ ጀሃነም የሚወራ አንቀጽ ሲኖር እዛ አንቀጽ ላይ ቁጭ ብለን ማስተንተን እነዚህ ሰዎች እኮ ትናንትና እንደኛው ዱንያ ላይ የሚበሉ የሚጠጡ የተለያየ ምኞት ሐሳብ ምን የነበራቸው ናቸው በምን ምክንያት ነው ጀሃነም እሳት የገቡት እኔ ሲነሱ መገለጫ አለብኝ ወይ ብለን ራሳችን ቁርአን ምን ማድረግ አለብን በዋንያት ዑለሞች መጀመሪያ ቁርአን የሚቀራሰው ምን ማወቅ انه يناجي الله انه ايش يناجي الله اللهን እንደሚያናገር اللهን እያናገረው Subhanahu Wa Ta'ala በዛ ላይ ደግሞ عبادة المراقبة ከጨመረበት الله እኮ እየሰማኝ ነው ቁርአን ሲቀራ نعم وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إن يبنى تكتاتيوش بنون إذ تفيضون فيه بسوس بمتقبوا كذي ይሄን ንጋላችሁ اخواني واخوات ምን ይፈጠራል ቁርአን ታስተነተናላችሁ ቁርአንን ካስተነተናችሁ ደግሞ ልባችሁ ውስጥ ያለውን ሐሳብ ጭንቀት መሰል ነገራቶች ምን ይልላችኋል ያረጋጋላችኋል ኑሮ ቢጠባችሁ የተለያዩ መከራዎች ቢደራረቡባችሁ እናንተ ደስተኞች ናችሁ ሰሃበቱ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም يعني በአንድ ቀን ውስጥ አንድ ወቅት ብቻ ይበላል አንድ ልብስ ብቻ ያለው ይኖራል مع ذلك كانوا من اسعد الناس
ከሰዎች ይበልጥ ደስተኛ የነበሩት እነሱ ነበሩ ማለት قال لمن تدبر وقال يحيى بن معاذ وابراهيم الخواص የተረጋገመ ነገር ጥቅም አለውና ቁርአን መድኃኒትነቱን ለሱ ነው የሚذكر በተቀሉ قال دواء القلب የልብ መድኃኒቱ 5 اشياء 5 ነገራቶች ናቸው قال قراءة القرآن ቁርአንን ማንበብ በምን ቢተፈኩር ቀደም ተደብር ነበር አሁን ቢተፈኩር በማስተንተን ቁርአንን ማንበብ ለምሳሌ በሳምንት ውስጥ አንደኛው ለማختም ታነበት ሊኖር ይችላል አንድ ሼክ አለው ሼክ አህመድ የሚባሉ ኡሱልይ ናቸው እሳቸው ምን አሉ 30 አመት ያክል እንደዛሉ 30 አመት በቃ ልምድ አላቸው 3 صفحه 2 صفحه ምን በቃ ላይ قراءة ተደብር አላቸው የሚያስተነትኑበት ማለት ነው طيب قال وخلاء البطن هود ባዶ መሆን ሲባል አትብሉ ማለት አይደለም ابن شيخ الحزامين رحمه الله مفتاح طريق المحبين يبالو رساله ላይ يعني እሳቸው መካከለኛ መሆን አለበት ይላሉ አንዳንድ ሰው በጣም ርቦት ራሱን ይገላል لا ነፍሳችንን በእኛ ላይ ሐቅ አላት አንዳንድ ሰው ደግሞ በጣም ይጠግባል نعم كلما اشتهى اكل ባስፈለገው ቁጥር ይበላል አሁንም በልቷል ይበላል አሁንም ይደግማል واضح ከልክ በላይ ተወስዑ ያደርጋል ምን አሉ ሰድ وخلاء البطن ሆድ ባዶ ማለት በልክ መብላቱ ለማለት ምክንያቱም ብዙ ከበላን ብለን ከዚህ ተሰልፈናል وقيام الليل ለሊት ተነስቶ መቆም طيب ማታ መነሳት አልችልም ወትረሰግደ መተኛ ለሊት መጨረሻው ክፍለ ጊዜ ላይ ደግሞ ከተነሳ ويعني بلت افضل لذا شيخ قال والتضرع على الله متنانس لا الله سبحانه وتعالى متنانس مج عند السحر مالت اي في اخر الليل يلليتو مጨረሻ ክፍል ላይ ሰዎች በተኙበት አንዳንድ የነቁ ሰዎች ሁሉም ባይሆኑ የተለያየ አመጽ ላይ በተዘፈቁበት በዛን ሰዓት ላይ تتجافى جنوبهم عن المضاجع ጎኖቻቸው ከምን ይርቃሉ ከመኝታዎቻቸው ይርቃሉ يدعون ربهم ጌታቸውን እየተማጸኑ الى اخر الايه እንደዛ መሆን አለበት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወአሊሂ ወሰለም እሳቸውም ነግረውናል አይደለ በዛን ሰዓት ላይ الله عز وجل الى سماء الدنيا يوردال ليتنم يوردالنا كم كيفيውን الله من هل من سائل فاعطيه እንደው የሚጠይቅ አለ فاعطيه የሚጠይቀውን ምሰጠው ስንት ምን ጠይቆ እንዳለ እንግዲህ ሁላችሁም ታውቃላችሁ هل من داع ተጣሪ ያለ فاستجيب له ዱዓውን የሚቀበለው هل من مستغفر ወንጀሉን እንደመረው የሚጠይቅ አለ እንደ ወንጀላችን ምን ያለ በዛ ታውቃላችሁ فاغفر له ወንጀሉን የሚመረው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማለት ለማብራሪያ ابن قدامة رحمه الله في وصيته يا مارا نذكر الله قال وتيقظ نكا في ساعة الأسحار يعني بليلته مجرشا كفل نكا عند نزول الجبار الله سيورد مالتنا وأحضر بقلبك بلبه تاج قول العزيز الغفار أشنا في الجبت أمونجل مهريون هل من سائل فأعطيه هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له يعني تنس أخي يعني تنش أختي قل نعم يا رب ጌታዬ ሆይ አሁን انا السائل المحتاج እኔ ፈላጊውን ጉድ ጠያቂ ነኝ انا الفقير الضعيف እኔ ደካማውን ኩባሪያ ነኝ انا الكثير الذليل انا الداعي الراجي الى اخره ብላችሁ ያላችሁን حاجه ልትማጸኑ ለምን ይገባል واضح አንድ ሰውዬ ብድር አለብኝ ምናምን ብሎ አንድ ኢማም ጋር መጥቶ ስሞታ ሲያቀርብ መፍትሄው በእጅ ነው ልትሳቸው معنا كلامي ለሊት ተነስተ ዱዓ አድርጋል እና ምን አሉ رحمه الله قال والتضرع عند السحر لليت مجرشا كفل تنستل تضرع مع الله عز وجل بالاسحار هم يستغفرون استغفار ምንድነው የብዙ ነገሮች ቁልፍ ነው قالوا مجالسه الصالحين ደጋግ ሰዎች ጋር መቀማመጥ ባለፈው አንስተናል አይደል መጥፎ ጓደኛ በህይወት ውስጥ ያለውን መጥፎ ተጽዕኖ ተመልክተናል በተቀረደ مجالسه الصالحين ደጋግ ሰዎች ጋር መቀማመጥ ትልቅ የሆነ ጥቅም አለው يعني አንዳንድ ጊዜ ከንግግር በላይ ተግባር ያስተምራል እነሱ ዚክር ሲያደርጉ ሀዲያቸው ከሰምታቸው ከደላቸው ጥቅል የሆነ ሁኔታቸው ምን እናደርጋለን ከነሱ እንማራለን ማለት ነው ደጋግ ሰዎች ጋር መቀማመጥ طيب አሁን ደሊል ያስፈልጋናል ያ ኢማም ምንድነው ደሊላችሁ ማለት ዚክር ልብ ያለን ድርቅና እንደሚያስወግድ ዚክር ስላችሁ እንትንንም ሰብስቦ ይዛል ሌሎችን ዚክሩ ሱብሃንአላህ አልহামዱሊላህ ወላ ኢላሃ ኢላላህ ወላሁ አክበር ሌሎች ብዙ ዚክሮች አሉ እነሱንም ጠቅልሎ ይዛል نعم قال والاصل اصل እንዳገባቡ ትርጉም አለው اصل እንዳገባቡ ማለት ትርጉም والاصل اي والدليل ማስረጃው في
في إزالة قسوة القلوب بالذكر الله سبحانه وتعالى بموسات يلب درقنا ما سوجد وهم عندما يسوجد لما لته ما سرجاو قوله تعالى يلاقوا الله سبحانه وتعالى نقرنا ألا يعلمون خلق اللطيف الخبير الله كان يبلت الله سلين يوقع الذين آمنوا يلفوا آية الله سبحانه وتعالى ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه الله من يقول بلاتك يا رسول الله إن الله يضل من يشاء الله يتأمن ويهدي إمر إليه ودسو من أناب يتملس يوم النهار كذا قال يتيازنوا الذين النزيا إنما آمنوا يأمنوا بمعنى هؤلاء الذين يهديهم الله النزا الله يمي مراتشو هم الناس الذين نزياناتشو آمنوا يأمنوا مالته يأمنوا ناتشو طيب وتطمئن قلوبهم لبوتشاتشو يمرقاقهم بذكر الله الله ذكر ألا ويسون بذكر الله الله بموسات تطمئن القلوب لبوش من يلالو يرقاقالو مالته هون إمام قتلوا قوله تعالى يلاقي الله غير مسرج الله نزل أورد أحسن الحديث كوريو كله يبلت يا ماري هون النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه من يلو نبر فإن أحسن الحديث كلام الله وكما قال عليه الصلاة والسلام كان يقروا كله يبلت يا ماري هون نقر يا الله سبحانه وتعالى نقرنا نعم الله نزل أوردك أحسن الحديث كوريو كله يبلت يا ماري هون وري كتابا مصحفا أورد الله متشابها يمين مساسل هون متشابها سيبال قرآن بما مارو بكل يعني كذلك قرآن سبرسو على مجاجاته ሌሎች ሃይማኖት መጽሐፍቶች ብትመለከቱ ዛቡ ውስጥ ላይ ስተነብር ስበርሰ መጋጨት አለው نعم يعني لكن القرآن من عند الله ስለተወረደ ምንም መጣረስ የለውም መጋጨት የለውምና ከማማሩን በኩል ስበርሱ ባለ መጋጨቱም የሚመሳሰል ሙተሻቢሃኒ ነው مثانية የሚደጋገም ይሆናል ቁርአን ላይ اخواني واخواتي ቁርአን ላይ ታሪኮች ይደጋገማሉ ለምሳሌ ቁርአን ላይ ታሪኮች ይደጋገማሉ አህካሞች ይደጋገማሉ ወዕድ አለ ለደጋግ ሰዎች ቃል የተገባላቸው ይደጋገማል የተለየ ቁርአን ስለ ጀነት ሲወራን ያለው كذلك ዛቻዎች ይደጋገማሉ ዛቻዎች በእሳት ما الى ذلك طيب يا الله سبحانه يدغاغ ሰዎች መገለጫዎች የተንኮለኛ ሰዎች መገለጫዎች يا الله سبحانه وتعالى ስምና መገለጫዎች ይህ መደጋገም الامام ابن سعد رحمه الله في تفسيره እንደሚሉት وهذا من جلالته وحسنه فقران لقنا فقران ማማር ነው እንደውም ሳችሁ ምሳሌ ይሰጡናል يعني ልክ እንዴት ነው አንድ ቡቃያ ነገር ወይ ደግሞ ሳር ነገር የሆነ ነገር ካለ በተደጋጋሚ ማጠጣት አለብን አይደለም ካልሆነ ካላጠጣነው ያ ነገር ሳሩ ደርቆ ሊራገፍ ይችላል የኛም ልባችን የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ዋዕድ ወዒድ القصص والاحكام መሰል ነገሮች ምን ያስፈልጉታል መደጋገም ያስፈልጉታል قال وان تلك المعاني እነዚህ معانيዎች መልእክቶች للقلوب ለልቦች لك بمنزله الماء لسقي الاشجار الى الامام ابن سعدي رحمه الله قال جل وعلا مثانية ሁለት ይሆኑ ወይ ደግሞ ተረጋጋሚ ሆኑ ተቅሸዕሩ የሚኮማተሩ ይሆኑ منه ከሱ ሲባል من سماع وعيده من سماع وعيد ዛቸውን በመስማት የሚኮማተሩ እነማን ጁሉድ ቆዳዎች الذين يخشون رب ጌታቸውን የሚፈሩ ደጋግ ሰዎች ቁርአን ላይ ያሉ እና ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ እኮ አንዳንድ ዛቻዎች ምናምን ታሞ ይዘየሩ ነበር አንዳንድ ደጋግ ሰዎች ቁርአን ሲያነቡ አንዱ احد السلف ፍልውሃ ላይ ሆኖ ፍልውሃ ቦታ የታጠቡሳቸው ስለ ጀሃነም የሚወራን ቀስ ተነበባል ራሳቸውን ስተወደቁ ለብቶች ተቅሸዕሩ منه جلود الذين يخشون ربهم ثم كذبوا በኋላ ተሊኑ جلودهم ቆዳዎቻቸው ቁርበታቸው ምን ይላል የተለዝባለች ማለት የምትለዝብለት ነው ማለት جلودهم ቆዳዎቻቸው ቁሉብ ልቦቻቸው الى ذكر الله ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ذكر ማለት بمعنى እዚህ ቦታ ላይ ወደ አላህ ተስፋ በማስታወስ بمعنى وعدን ሲሰሙ ደግሞ ስለ ጀነት نعم
جنة አንቀጾች እኮ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ሌሎች ቁርአን አንቀጾችም አሉ ዋዕዱን ደግሞ ወዒዱን ሲሰሙ ሰውነታቸው ይኮማተራል ከዛ በኋላ ዋዕዱን ደግሞ ሲሰሙ ቆዳዎቻቸው ልቦቻቸው ይለዝባሉ አይታችኋል እኛም ስለ ጀነት ስለ ምናምን አንቀጽ ቁርአን ስናነብ ልቦቻቸው ምን ይላሉ ይለዝባሉ ማለት نعم من ይላሉ وإسحاق البي رحمه الله قال وماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنختها الله زند እንደው ስንትና ስንት መልካም የሆነ ምንዳ ተዘጋጅቶልሃል مش ነው ግን إذا بفناء طاعته أنختها إذا أنخت في فناء طاعته الله سبحانه وتعالى مجزات تزازم مفصم دجاف ላይ ከጸና نعم ከቆየ እንደው الله ዘንድ ምን ይመስለ من دات تزكيتولها ማለት ነው وقال تعالى والله لي القرآن قد أصلفنا الكذب أن الفلان قال بقى نترجمنا ألم يأني القرب من الذين آمنوا نزل آمنوا ذكرى أن تخشع قلوبهم لبوتشاتشو لفروا حياء لهدركوا لذكر الله يا الله سبحانه وتعالى تجساز فمسمعت وما أي والذي نزل يورجون من الحق حق مالته طيب وفي حديث عبد العزيز بن أبي رواد مرسلا مرسل የሚባለው ምንድነው ተወሰነ ቀለል ባለና ማብራራት مصطلح ያለ በጣም مرسل በጣም ቀለል ባለ መልኩ ካየነው مرسل ማለት ታቢዒ ያለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያልተገናኘ እሳቸውን ያላየ ሆነ ግለሰብ ሰምቻለሁኝ አይልም ነግረውኛል አይልም ወነዓም ወይም ሲነግሩን ሰምቻለሁ አይልም لكن በጥቅሉ ታቢዒ የሆነ ሰው قال رسول الله قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبال المرسل يبال نعم ومرسل منه صحابي سقط عنده بيقوني رحمه الله هون حديثه مرسلنا عبد العزيز بن أبي رواد مرسل هونو عند زقبوت بمعنى ان حديث تابعي كنبي صلى الله عليه وسلم يرون علماء من قسم الضعيف ده كما يكون حديثوች يهمني ይላሉ ይጠቅሳሉ ማለት ነው لكن معنى حديث معنى بارك الله فيكم من دنو حديث معناه تككلنا معناه طيب طيب قال عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القلوب النزيه لبوش لا تصدأ يزقوا كما يصدأ عندما يزقوا الحديد برات عندما يزقوا النزيه لبوش يزقوا طيب قيل تبالى فما جلاؤها مولويا من دم يا رسول الله انت الله ملكتني زقته يوقربت يميقلطبت يمولولوا من دم قال تلاوة كتاب الله يا الله القرآن مانبب وكثرة ذكر الله انا ابزته موصات لو كثرة ذكر يملوا عام ነው ቁርአንን ከቁርአን ውጭ ያለው طيب ለምን تلاوة القرآن ለብቻው ተጠቀሰ ከተባለ ይሄ አረብኛ ቋንቋ ላይ ያለው እስሉብ ነው የአነጋገር ስልት ነው ለየት ያለ ትኩረት እንዲሰጥ ነው من كان عدوا لله وملائكته ورسله جبريل ተባለ ጅብሪል መላእክቶች ውስጥ ይገባል ለብቻው ለምን ተጠቀሰ ጅብሪል ትልቅ የላቀ የሆነ ቦታ ስላለው ማለት ነው واضح አሁን ለቁርአን ለየት ያለ ትኩረት እንዲሰጥ ነው ሌላም ተቆማቸው የኩቱብ السلوك والتزكيه የምንማረው ፈን ላይ አንዳንድ ጊዜ ዑለማዎች ضعيف ሐዲሶች ምናምን ሊያክሱ ይችላሉ ምክንያቱም ዑለማዎች አህካም ላይ እንደሚያጠብቁት في الرقائق እነዚህ ልብ የሚያለሰልሱ ሐዲሶች አስመልክተው ወይ ደግሞ فضائل الاعمال ላይ አስመልክተው መስፈርቶች አስቀምጠው የሚያጠብቁበት ሁኔታ አለ ማለት ነው طيب المهم የሐዲስ مرفوع ሆነ ለሼክ صالح العثيمين እንደሚሉት ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አልተገኘም لكن معناه ምንድነው ትክክል ነው የተለያዩ ማስረጃዎች ይመሰክሩለታል ማለት ነው ኢብኑ القيم عليه رحمه الله አስመልክተው የሚናገሩት ንግግር አለ قال ولا ريب ምንም ጥርጥር የለም ምንም ጥርጥር የለም ان القلب يصدأ እንደሚዝግ كما يصدأ النحاس نحاس እንደሚዝገው والفضة ብር እንደሚዝገው قال ከነሱ ውጭ ያሉት እንደሚዝጉት قال وجلاؤه የልብ ዝገት ሞልወያው قال الذكر بالذكر الله سبحانه وتعالى من በማድረግ ነው በማውሳት ነው ማለት الى اخر ما قال رحمه الله رحمة واسعة واسكنه فسيحا جنته ان شاء الله يبارك درሳችንን እዚቹ ጋር እናቆምና ቀጣይ ደርሰን ኢንሻአላህ ሌሎች የልብን ድርቅና የሚያስወግዱ ምክንያቶችን እንዘረዝራለን እስከዛው ድረስ ኢንሻአላህ ይሄን ደርስ ስንማር ቃል በቃል ትርጉም መያዝ ወይም አዳምጠን ብቻ መሄድ ሳይሆን ህይወታችን ላይ መተግበር ራሳችንን ማከም እስቲ ዛሬ ተማርኩት ደርስ አለ ዚክር ለምሳሌ ብዙ አብዝቼ ማድረግ አለብኝ ተብሏል እስቲ ከነገ ጀምሮ ኢንሻአላህ
ራሴን ቻሌንጅ አድርጌ አላህ ካለ ሰልፍ ላይ ሆኜ ስራ ቦታ ተቀምጬ ስራ እየሰራሁኝ መንገድ ላይ እየሄድኩኝ አላህ ካለ ዚክር አበዛለሁ ዚክርም ሳረግ እያስተነተንኩኝ አለ ለምሳሌ አልহামዱሊላህ ስል አላህ ስንትና ስንት ጸጋዎች ظاهرة وباطنة ቁጥር የማልዘልቃቸው ኒዕማዎች ሰጥቶኛል ሱብሃንአላህ والحمدلله ولا اله الا الله والله اكبر حسن المسلم في السفر والحضر ጉዞም ላይ ልሁን ያለውበት ሀገርም ልሁን ስራ ቦታም ልሁን እቤትም ልሁን ኢንሻአላህ حسن المسلم ኪታብ ምን ይሆናል ረፊቂ ጓደኛ ይሆናል ብላችሁ ኢንሻአላህ ራሳችሁ ላይ ለውጥ ለማሳየት መጣል ይኖርባችኋል وإلى درس آخر إلى لقاء آخر والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك